अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ी ही मज़ेदार सी सूरत हाल है, क्योंकि जब से अल्लाह के बंदों ने ओथ उठाया है, जब से अल्लाह के बंदे काबीना का हिस्सा बने हैं, और ये अल्लाह के बंदे ही होते हैं, हम सारे अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन वो नकवी साहब जो है ना, वो मुझे लगता है अल्लाह मियाँ के खासुल खास है, क्योंकि माशाल्लाह से जिस तरीके से वो तरक्की कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने वजारत दाखिला को संभाला है। लेकिन उनकी जो वजारत दाखिला है वो है जी 27-28 किलोमीटर की, इस्लामाबाद की। लेकिन आज जो बड़ी खबर आई, वो बड़ी खबर ये आई कि मैंने सुना अलीमा खान जो हैं वो किसी खून पीने वाली औरत की बात कर रही थी। मैंने कहा ये खून पीने वाली औरत कौन है? देखा आप भी जानना चाहते हैं ना, तो खून पीने वाली औरत के बारे में मैं आपको बताऊंगी, और उस खून पीने वाली औरत का जिक्र क्यों आया, किसको ये कहा गया, इस सब की डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये सब तब हुआ जब इमरान खान साहब के ऊपर एक और पाबंदी लगी, और वो पाबंदी अल्लाह के बंदे मोहसिन नकवी साहब की तरफ से नहीं अभी लगी, वो पाबंदी पंजाब से लगी है। वो पाबंदी वजारत दाखिला पंजाब ने लगाई है, और अभी वजीर दाखिला पंजाब में तो कोई नहीं है, और दाखिला को इस टाइम पर मरियम नवाज देख रही हैं, मतलब कि मरियम औरंगजेब देख रही हैं, ये दोनों देख रही हैं। अब जैसे ही ये खबर आनी थी तो मैंने कहा कि इस पर तो हमें बात करनी है। तो आज हम बात करेंगे कि हुकूमत बनते ही ऐसा क्या हो गया कि आज मरियम नवाज को अडियाला जेल में कैद इमरान खान से मुलाकातों पर 2 हफ्ते यानी 15 दिनों की 2 हफ्तों की पाबंदी आयद करना पड़ गई। क्या अडियाला जेल के अंदर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं? क्योंकि एक सिक्योरिटी सर्कुलर है जो कि सर्कुलेट कर रहा है, और ये जो सर्कुलेशन है ये भी मैं आपको दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी। और उसके ने कहा गया है कि भाई अडियाला जेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट्स है। तो क्या अडियाला जेल को सिक्योरिटी थ्रेट्स है, या फिर मुलाकातों की जो पाबंदी है उसकी वजह? वो याद है मुझे तो वो याद आ गया, क्या नाम है, शाह फरमान साहब एक हुआ करते थे, अल्लाह के बंदे शाह फरमान साहब, जिन्होंने एक ऐसी टर्मिनोलॉजी निकाली कि वो टर्म मुझे आज याद आ रही है, माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन। सो बड़ा सवाल जो कि आज हम इसको इस वीडियो के अंदर डिकोड करेंगे वो ये है कि क्या अडियाला जेल को सिक्योरिटी थ्रेट्स है, या फिर मुलाकातों पर पाबंदी की वजह बकौल शाह फरमान साहब के माउथ टू माउथ होने वाली कम्युनिकेशन को रोकना है। इसके बारे में हम बिल्कुल बात करेंगे वीडियो में आगे चल के। लेकिन सबसे पहले मैं आपको अपडेट तो बता दूं भाई, अपडेट आपको मैं बता दूं, 19 रुकनी वफाकी काबीना को हल्फ उठाते ही कलमदान भी मिल गए हैं, और इतलात के मुताबिक इसहाक डार को वजीर खारजा, मोहसिन नकवी को वजीर दाखिला, ख्वाजा आसिफ को वजीर दिफा, मोहम्मद औरंगजेब को वजीर ख़जाना, एहसन इकबाल वजीर बराए मनसूबा बंदी, अवैस लगारी को रेलवे का वजीर बनाया गया है, अमीर मुकाम साहब हैं उनको वजीर बराए सैफरान, राना तनवीर सनत व पैदावार, कैसर शेख वजारत बहरी अमूर, और आज़म नज़ीर तारर जो है वज़ीर क़ानून व इंसाफ हैं, और चौधरी सालिक हुसैन हैं जी वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी, खालिद मकबूल सदीकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी, आहद चीमा हैं जी इकॉनमी एंड इस्टेब्लिशमेंट, मुसद्दक मलिक हैं जी वज़ीर तवानाई, रियाज पीरज़ादा हैं वज़ीर हाउसिंग एंड वर्क्स, एंड शज़ा फ़ातिमा ख्वाजा हैं जी IT की वज़ीर मुमलिकत, छोटी वज़ीर बनी है वो। अभी भी 1 दर्जन से ज़ायद जो वजारतें हैं वो, और इसके अलावा डिविजन्स ऐसे हैं जो कि खाली हैं, जिसका ये मतलब है कि आने वाले दिनों में, पहली खबर जो मैं आपको दे रही हूं कि आने वाले दिनों के अंदर काबीना का साइज मजीद बढ़ता चला जाएगा। जी हाँ, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सरमायाकारों का सारा फोकस, जितने भी इन्वेस्टर्स थे उन सब का जो सारा फोकस था वो नए वजीर खजाना के ऊपर था, उसकी तायनाती के ऊपर था, कि भाई वो देखना चाहते थे कि कौन है नया वजीर खजाना, किसको बनना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये सवाल उठाती हूँ और इसका जवाब भी दूंगी। सवाल ये उठता है कि इसहाक डार की जगह जिस मोहम्मद औरंगजेब को वजीर खजाना बनाया गया है, उनकी तायनाती क्या सरमायाकारों की लॉबिंग का नतीजा थी? क्योंकि भाई जब इतनी एक क्यूरियोसिटी थी कि कौन होगा वजीर खजाना, कौन होगा, एंड एक तरह से ही हैज़ अ गुड नेम, यस, मोहम्मद औरंगजेब हैज़ अ गुड नेम, और वो 3 करोड़ की नौकरी को छोड़ के आए हैं अपेरेंटली, जो कि हमें पता है, जो कि खबर फैली हुई है।
تو یہ تو بالکل کہا جا سکتا ہے کہ کیا یہ سرمایہ کاروں کی لابنگ کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ نہیں جی سانو ڈار صاحب نہیں چاہیے تے سانو تے کوئی ہور چاہیے, سانو اپنا چاہیے ہے, کوئی ڈار صاحب نہیں ہمیں چاہیے. یہ ہو سکتی ہے ایک ریزن. کیا نئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اسحاق ڈار سے بہتر وزیر خزانہ ثابت ہوں گے؟ سوال تو یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا نئی وفاقی کابینہ کی تشکیل میں تحریک انصاف کے لیے کوئی خیر کی خبر ہے؟ تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں. وہ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ خیر کی خبر نہیں ہے کیونکہ رانا ثناء اللہ کی جگہ پر خصوصی طور پر محسن نقوی صاحب کی انٹری ہوئی ہے. اور یہاں سے مجھے ایک اور تھاٹ آئی میرے دماغ میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر دوں, آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسا ہوگا. میرے پاس اس کی کوئی خبر نہیں ہے, لیکن یہ جو میں بھی آپ کے سامنے ایک تھاٹ آپ کے سامنے رکھنی ہوں, یہ مجھے تب آئی جب یہ اوتھ ٹیکنگ ہو گئی نا, تو ایسے بیٹھے بیٹھے میرے دماغ میں خیال آیا کہ ایسا تو نہیں تھا کہ کہیں محسن نقوی صاحب کو وزیر داخلہ لے کر کے آنا تھا اور اسی لیے رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان کو الیکشن ہروا دیا گیا تاکہ نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری کہ رانا ثناء اللہ نے کی کرنا ہے مامیوں, کی کرنا انہوں نے آ کے تو باہر ہی رہن. کیونکہ محسن نقوی صاحب کے لوگ بہت تعریف کر رہے ہیں, مجھے بھی محسن نقوی صاحب بہت پسند ہیں. مطلب میں تو یہ کہتی ہوں میں بڑے ہو کے محسن نقوی بنوں گی. مطلب واٹ اے سکسیس سٹوری, کیا کامیابی کی سٹوری ہے. مطلب نقوی صاحب میں آپ کے ساتھ کام بھی کرنا چاہتی ہوں اور نقوی صاحب میں آپ کو اور کلوزلی جو ہے وہ جاننا چاہتی ہوں اور میں بڑی ہو کے محسن نقوی بنوں گی بالکل. تو آج سے میں یہ کہنا شروع کر دیتی ہوں. اور کیونکہ وہ اگلے مجھے وزیر اعظم بھی لگ رہے ہیں اور نقوی صاحب کی بہت تعریفیں بھی ہو رہی ہے. نقوی صاحب کے کام سے فوج بھی بہت سیٹسفائیڈ ہے, پیپلز پارٹی بھی بہت سیٹسفائیڈ ہے اور نون لیگ بھی بہت سیٹسفائیڈ ہے. اور یہ ایک بڑی یونیک کوالٹی ہوتی ہے کہ ہر کوئی آپ سے سیٹسفائیڈ ہو. لیکن جہاں پہ اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں, محسن نقوی صاحب کی تعریفیں اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ انہوں نے نگراں چیف منسٹر کے طور پر اتنا عمدہ کام کیا کہ بہت اچھا کام کیا. تو بھائی ان کو چیف منسٹر پنجاب لگانا تھا نا. وزیر داخلہ اگر ان کو لگایا ہے تو اس کا صرف ایک مقصد ہے, صرف ایک مقصد ہے, اور وہ مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو دھول چٹانی ہے, پی ٹی آئی کو دھول چٹانی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ نقوی صاحب کے اوپر وہ 27-28 کلومیٹر کے اسلام آباد کے اندر وفاق کے اندر بہت زیادہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے نقوی صاحب کے اوپر کہ اب انہوں نے دھول چٹانی ہے. کیونکہ 9 مئی کے جتنے بھی کیسز ہیں نا اس میں اب مسئلہ یہ ہے کہ عدالتوں کی طرف سے سٹے ملا ہوا ہے. ثبوت جو ہیں وہ اتنے کوئی اس طرح کے ہیں نہیں کہ جس کو عدالتیں دیکھ کر کے ان کو سزائیں دے سکیں, اور سٹے اپنی جگہ پہ برقرار ہے. اسی لیے ملٹری کورٹس کے اندر کا بھی جو ٹرائل ہے وہ لٹکا ہوا ہے. تو کہیں نہ کہیں معاملہ پھنسا ہوا ہے, گوٹھ جو ہے نا وہ پھنسی ہوئی ہے. اب نقوی صاحب کے اوپر یہ بھاری ذمہ داری, لیکن وہ چیف منسٹر پنجاب نہیں بنے. چیف منسٹر پنجاب بنی مریم نواز بنی. مریم اورنگزیب تو خیر ان کے ساتھ ساتھی ہیں. تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے آج یہ کیا ہے کہ بھائی اڈیالہ جیل کو سیکیورٹی تھریٹس ہے تو لہٰذا عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کے اوپر جو ہے نا وہ پابندی لگ چکی ہے. اب یہ میں کیوں مریم نواز صاحبہ کا کہہ رہی ہوں, کیونکہ وزارت داخلہ جو ہوم منسٹری ہے پنجاب کی وہ ابھی کسی کے پاس نہیں ہے, کوئی الگ سے پورٹ فولیو نہیں ہے. تو بوتھ دا مریمز آر لوکنگ انٹو اٹ. ٹھیک ہے. اب آئی جی پنجاب کو 2 خط لکھے گئے اور یہ دونوں کے دونوں ہوم منسٹریز کی طرف سے, ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے لکھے گئے. ایک تو سیکیورٹی کے حوالے سے کہ جی سیکیورٹی کو بہتر کیا جائے اور سیکیورٹی تھریٹس وغیرہ ہیں. دوسرا اس حوالے سے کہ جی جو میٹنگز وغیرہ ہیں اور جو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ہیں ان کو روکا جائے. اب اس ٹائم پر اڈیالہ جیل کی میں بات کر رہی ہوں, اس ٹائم پر اڈیالہ جیل کے اندر ویسے تو بہت سے قیدی ہیں لیکن پرویز الہی صاحب ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں اور عمران خان صاحب ہیں. اب جیسے یہ خبر آنا شروع ہوئی, آپ کو تو پتہ ہے قوم یوتھ کا وہ تو اٹھ کھڑی ہوئی, انہوں نے تو ایک علم بلند کر دیا. علیمہ خان صاحبہ کا ایک بیان میری نظر سے گزرا, بلکہ غالباً آئی تھنک سو میں نے اسے کسی ٹی وی کے اوپر بھی رن کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جو خون پینے والی عورت جو آئی ہیں, اور وہ خون پینے والی عورت مریم نواز کو کہہ رہی تھی. اور علیمہ خان جو ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں, اور علیمہ خان کا یہ ماننا ہے, یعنی پی ٹی آئی کا یہ ماننا ہے کہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ مریم نواز کی وجہ سے ہو رہا ہے. بلکہ قوم یوتھ نے ایک پوری تھیوری سرکولیٹ کرنی شروع کر دی کہ بھئی ایک بہت اہم شخصیت کی, ایک بہت بڑی شخصیت کی مریم نواز کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اس کے بعد یہ ڈیسیجن سامنے آئی. میں نے پوچھا بھئی کون سی یہ بڑی شخصیت ہے, تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کوئی بڑے فوجی بھائی ہیں. مطلب ناٹ دا آرمی چیف, آف کورس یہ آرمی چیف نہیں ہیں, آف کورس یہ ڈی جی آئی نہیں ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے قوم یوتھ کا تو پھر کیا ہی بات ہے, وہ تو کچھ بھی کر دیتے ہیں. تو بھائی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ
अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि जो खून पीने वाली औरत है ना, वो ये चाहती हैं कि जो इमरान खान साहब हैं उनको अडियाला जेल से निकाला जाए और उनको बनीगाला शिफ्ट किया जाए, क्योंकि बनीगाला एक जंगल है, वो खुला है, वो बहुत बड़ा है, और जो जंगल है जब बनीगाला में आ जाएंगे इमरान खान साहब तो फिर उन पर किसी तरह से अटैक कराया जाए। यानी कि जो अलीमा खान साहिबा और जो कौमी यूथ ने जो तार जोड़े हैं और जो प्लान बताया है, जो कि मरियम नवाज बना रही हैं किसी अहम शख्सियत के साथ मिलकर के, या उनको ऑर्डर्स आए हैं किसी अहम शख्सियत के, वो प्लान ये है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं, क्योंकि वो 27-28 किलोमीटर के वज़ीर दाखिला हैं, तो पंजाब की जो अडियाला जेल है वो मरियम नवाज के अंडर आ रही है, तो मरियम नवाज ऐसे हालात क्रिएट करेंगी और कर रही हैं जानबूझकर के जी अब इन्हें मुलाकातें नहीं करने देनी क्योंकि जी सिक्योरिटी थ्रेट है। तो यहाँ से इमरान खान साहब को हाउस अरेस्ट का ऑर्डर दिया जाए कि चेंज हो जाए जी, उनको हाउस अरेस्ट कर दे। हाउस अरेस्ट क्या होगा जी, बनीगाला भेज दें, और बनीगाला जब वो आ जाएंगे तो बनीगाला किसकी डोमेन में आएगा, वो आएगा अल्लाह के बंदे की डोमेन में। अल्लाह आपका भला करे, और अल्लाह का बंदा कौन है, मोहसिन नकवी है, और फिर उसके बाद उनके ऊपर अटैक कराया जाए और इमरान खान साहब को जो है किसी तरह का नुकसान पहुंचाया जाए। अब ये जो सारी बातें हैं ना, ये वो वाली थ्योरी है जो कि पीटीआई हर लॉजिक में देती है, बिल्कुल वो वाली थ्योरी है जिस तरह से शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि मरियम नवाज ने सुपारी दे दी उनको कत्ल करने की। ये बिल्कुल वैसी ही थ्योरी है जैसे शंदाना गुलजार साहिबा ने कहा कि जी मैंने खुद ये ऑडियो सुनी है जिसके अंदर मरियम नवाज कह रही थी कि जिले शाह के ऊपर से 2, 3, 4, 5, 6 पता नहीं गाड़ियां गुजार दो, मतलब कुचल दो इसकी लाश को, असल इसकी वजह यह है कि जब भी कोई इमरान खान साहब से मिलने जाता था, और एक शख्स तो जाता नहीं था, जम्मे गफीर है ना लोगों का, मतलब वकला का जम्मे गफीर है, आम लोगों का उस तरह नहीं, वकला का जम्मे गफीर है। हफ्ते में 2 दिन जो है 6-6, 7-7 लोगों के बैच में मुतअद्दिद मुलाकातें होती हैं, और उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं, यानी जो माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन होती है, बकौल शाह फरमान साहब के वंस अपॉन अ टाइम, वो जो माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन होती है ना, उसने बड़ा वक्ता डाला हुआ है। तो लिहाजा 15 दिनों तक जो इनकी मुलाकातें हैं उन पर पाबंदी है, ताकि 15 दिनों तक अमन सुकून शांति हो। और आप ये चीज़ भूलें ना कि सेनेट के इलेक्शंस आने वाले हैं, और आप ये चीज़ ना भूलें कि मेरा ख्याल ये है कि जो भी थेरीज दे रही है ना पीटीआई, या खून पीने वाली औरत हैं, या मरियम नवाज हैं, या मोहसिन नकवी कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं अटैक और ये वो, मतलब अगले पीटीआई वालों ने तो ये कह दिया था कि 9 मई मोहसिन नकवी ने कराया है, ये एग्जैजरेटेड वर्जन्स हैं। असल इसकी जो वजह, थ्रेट्स होंगे बिल्कुल अपनी जगह पे होंगे, और क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये होम ऑफिस का एक लेटर है, ये देखें, ये मैं आपको ये साथ में चलाऊंगी भी, ये होम ऑफिस का एक लेटर भी है, और मैं ये समझती हूँ कि ये जो बेसिकली जो इन्होंने दिया है, द इंस्पेक्टर जनरल प्रिजन स्टॉपेज ऑफ विजिट्स मीटिंग्स इंटरव्यूज एट अडियाला जेल, ये लिखा है उन्होंने, ठीक है। तो और इसके अलावा जो दूसरी जो लेटर है वो है जी सिक्योरिटी मैयर्स एट अडियाला जेल रावलपिंडी ड्यू टू थ्रेट अलर्ट्स, ठीक है। ये जो दोनों चीज़ें की गई हैं ये बिल्कुल अपनी जगह पे कायम होंगी, लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है कि इमरान खान साहब जब अपनी बात करते हैं, लोगों के साथ गुफ्तगू करते हैं, तो उससे जो है मुल्क में इंतशार कियोस ये ज़्यादा बढ़ा। तो अभी तक की तो यही ताज़ा तरीन अपडेट है कि भाई अब अगले 15 दिन एटलीस्ट इमरान खान साहब को कैदे तन्हाई में गुजारने पड़ेंगे। अब ये कैदे तन्हाई वो किताबें पढ़ के मजीद गुजारते हैं, अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट से लड़कर गुजारते हैं, शोर करके गुजारते हैं, या चुप करके अल्लाह अल्लाह करके गुजारते हैं, ये आने वाले चंद दिनों में हमें पता चल जाएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।